자, 잠깐만요. 오케이. saya jelasin singkat aja ya. 자, 여러분, 일정 itu rencana ya, agenda gitu ya. Nah, biasanya ditulisnya di sucop ya, sucop. Yugesil itu apa ya, 여러분? Ruang istirahat ya, ruang istirahat. Hugesiren itu, kalau Hugesil itu ruang istirahat di dalam Sane. Sane itu di dalam perusahaan. Kalau Hugeso, rest area yang di tol itu sebutnya bukan Hugesil tapi Hugeso ya, 여러분. 휴게소, 네. 야근하다, 어때요? 야근하다, 출근해요. 9시부터, 네, 맞아요. 9시부터 5시까지 일해요. 5시까지 일이 안 끝났어요. 아직 많이 남았어요. 그러면 야근해야 돼요. 야근해야 돼요. 인도네시아어로 뭐예요? 럼bur이에요. 네, 잘했어요. 자, 지각하다 뭐예요? 지각하다. 네, terlambat이에요. 여러분. 맞아요. 늦게 일어났어요. 늦게 출근했으니까 당연히 지각해요. 그래요. 자, 몇 시에 퇴근해요, 여러분? 5시까지 일해야 되니까 그러면 5시 반 정도 퇴근해요. 그쵸? 네, 좋아요. 이거 어려운 거 없어요. 그냥 바로바로 지나갈게요. 자, 이것도 했어요. 그죠, 여러분? 자, 가기 전에 뭐예요? sebelum이에요, sebelum. 네, 가기 전에, 쓰기 전에, 전화하기 전에, 뭐 먹기 전에, 듣기 전에, 만들기 전에, 블라블라블라가 있어요. 기전에는 sebelum이라고 생각하면 돼요. 네, 바로 갈게요. 네, 아까 우리 여기까지 했죠? 그래요. 선생님 질문도 많이 했죠? 알겠어요. 자, 지나갈게요. 여러분 나라 생활은 어떻습니까? 어떻습니까? 우리나라의 회사 생활. 어때요, 여러분? 보통 하루에 몇 시간 일합니까? 우리도 똑같죠? 8시부터라면 4시까지 해야 돼요. 그쵸? 9시부터 시작하면 몇 시까지 해야 돼요? 5시까지 해야 돼요. 9시부터 5시까지라면 몇 시간 정도 일해요, 우리 여러분? 자, 세워보세요. 8시, 9시, 10시, 11시, 12시, 1시, 2시, 3시, 4시. 9시 아니야? 아니지. 4시, 5시. 한 8시간에서, 그죠? 8시간에서, 8시간, 8시간, 9시간 사이에, 그죠, 여러분? 그래요. 회사에 어떤 일을 합니까? 당연히 회의도 하죠, 여러분. 서류를 작성해요. 서류를 작성해요. Itu biasa 서류 ini kan dokumen ya. Dokumen apa biasa 여러분? Ya email ya kan? Tuh apa? Email, bogoso, 그쵸? Yang namanya tulis dokumen tuh dokumennya. 여러분 itu karena 여러분 한국말을 하니까 여러분 서류를 작성하지 않을 거예요. 그런데 여러분 한국말로 되어 있는 서류를 번역해야 돼요. Itu kerjaannya 여러분 tuh udah pasti pakai bonyok-bonyok ya. Gitu. Jadi 여러분 nggak akan diminta untuk menulis dokumen. Biasanya nulis dokumen itu pasti kayak bagian sekretarisnya gitu kan menulis apa namanya apa sih dokumen-dokumen yang di perusahaan itu misalnya pembelian ya kan apa namanya surat pembelian surat penawaran itu 여러분 mah kalau bukan di bagian kecuali kalau teman-teman kerjanya nggak yang terkait dengan Korea ya mungkin ada beberapa yang akhirnya 성공을 살리지 못해요. 여러분 그런 말 있어요? itu idiom teman-teman. 성공을 살리다 성공을 살리다 itu idiom teman-teman. 성공을 살리다 itu artinya menyelamatkan jurusan. Jadi 여러분 전공을 살리고 일하고 싶어요? Ya, harus ya teman-teman ya. Jadi tetap bekerja sesuai dengan jurusannya. Nah, 여러분 kalau 여러분은 전공을 살리고 일하면 서류를 작성해요. 서류를 작성하는 일을 아마 안 할 수도 있어요. 단, 여러분 이미 한국어로 되어 있는 서류를 번역해야 돼요. 그런 일을 주로 할 거예요. 그리고 보고도 해야 돼요. Kalau bogo iya. Kenapa bogo ada yang disebut dengan ilkan bogo. Ilkan bogo itu artinya laporan harian. Wolkan bogo itu artinya laporan bulanan sama yonkan bogo nggak kelihatan ya. Yonkan bogo
Ilgan Bogo ini artinya laporan tahunan. Gitu loh. Nah, dulu kalau saya Ilgan Bogo itu adalah lebih kepada apa yang kita kerjakan hari ini. Tapi akhirnya atasan saya capek ngelihatnya, saya ujungnya suruh ditulis Wolgan Bogo. Biasanya kalau kita masa masa susup gigan ada ya Rebus susup gigan ini probation. Masa percobaan. Probation time itu 3 bulan. Nah, biasanya selama 3 bulan aja teman-teman kita disuruh tulis itu Ilkan Bogo gitu. Nanti kalau udah diterima jadi karyawan tetap kita nggak akan disuruh kayak gini. Paling disuruh nulisnya bulanan. Nah, nanti dikasih ke Kwajang Nim. Kwajang Nim akan menilai kita supaya kita nanti ada penilaian Jikwan apa ya lupa saya kemarin bahasa Koreanya Jikwan. Iso ya walaupun Gyoki Ana nikah nanti biasa dikasih ke Kwajang Kwajang Nim itu yang akan menentukan kita apa setiap bulan itu setiap tahun itu dinilai untuk satu penilaian mendapat bonusnya itu dapat yang peringkat A atau D atau C atau D itu ditentukan teman-teman dari situ. Kalau teman-teman nilainya jelek paling nggak dapatnya D tapi tetap masih dapat bonus gitu ya. Itu disebut dengan bonus prestasi. Oke ya Rabun. Nah, terus ada Bogo Hada melapor Omu Chonwarel Hata artinya menelpon terkait pekerjaan ya, Omu Chonwarel Heo gitu ya, dan sebagainya. Nah, sama lah ya di Indonesia di Korea apa bedanya? Kerjaannya sama ya, kalau udah Hesa Senghwa apa mau toka keco Sorul Chakyong Heo. Emangnya ada berdoa sebelum itu mungkin ada kayaknya. 자, 여러분 보세요. 이니 허엉이에요, 허엉. 자, 허엉 씨는 오전 일정은 8시부터는 출근해요. 8시에 집에서 출발해요. 출근해요. 9시 반에 회의 준비, 블라블라블라. 오후도 12시부터 5시까지. 그러면, 어, 허엉 씨의 근무 시간은 몇 시부터 몇 시까지일까요? 8시부터 네, 5시까지. 네, 좋아요. 여러분 dengerin ya. dengerin terus teman-teman harus 1번, 2번, 3번 쓰세요. 밑줄 곳에 들은 곳을 쓰세요. Kalau yang pakai handphone itu pasti ada tulisan ada bentuk pensil kan di handphonenya. Kalau pakai laptop ada annotation. Notate itu apa ya? Nanti Sam akan suruh 3 orang untuk mengisi ini ya. Nomor 1 siapa, 2 siapa, 3 siapa. Sekarang dengarkan dulu. Ih, kedengeran? Ya, Neo.
네, 잘 들었어요, 여러분? 잘 들었어요? 네. 자, 1번. 1번은 다시 하세요. 다시야. 아니. 쓰세요. 쓰라고. 여기에다가 쓰라고. Tadi si Tika lagi latihan tuh, saya tahu dia kecoret-coret. 2번 누가 할까요? Tika 있어요, Tika? 2번은 Tika. 3번은 Fahira, Bianca. Si Tika jangan coret-coret dong, suruh kerjain coret-coret. 그래요? 3번 siapa yang bisa 3번? 3번 siapa yang bisa 3번? 3번? 3번. Oke. Kamu pakai handphone atau pakai laptop? Di laptop itu di bagian atasnya ada bentuk ituan pensil. Opsoyo. Bentar. Bentar ya. Pokoknya ada tulisan pensil nggak ada, Kak? Ada yang tahu nggak kalau di laptop? Tasya. Tasya kasih tahu dong, Tasya. Nulisnya pakai apa? Oh, no handphone sok? Oh, 알겠어. Pokoknya ada di annotate kalau nggak salah teman-teman. Itu menunya di mana saya juga lupa. Keke coba cari ke ada nggak ke? View option. Terus ada tulisan pensil annotate kalau nggak salah. Oke, 좋아요. Faira pakai apa? Pakai laptop? Pakai tab. Oh, bisa nulis ya pasti ya itu ya. Oke. Yang lain latihan dulu nomor 2 deh. Faira maunya nomor berapa? Ya udah nomor 3. Nomor 2 siapa 2? Ada di drawing itu ada yang tulisannya kecil-kecil, ada yang garis kecil, ada yang garis itu. Nanti ini juga teman-teman buat belajar kan enak, menarik belajar kayak gini. Nomor 2 siapa? Keke nggak mau ke nomor 2 ke. Pak di laptopnya ya? Kalau enggak, kalau di laptop dia memang kalau di laptop tuh cari yang tanda titik 3 deh ke. Tanda titik 3 di sebelah kanan kalau nggak salah paling pojok kanan atas. Iya, dipanjangnya itu naikin ke atas. Karena itu buat saya ya yang punya linknya, makanya saya ada. Karena kan saya kayak hostnya kan. Nah, tahu Sam itu kalau yang peserta itu harus cari warna apa titik 3 dulu. Hmm, ya udah deh lain kali nanti kita meneliti dulu ya. Kira suka 있어요.
자, yang pertama itu Heisil 맞아요. 2번은 apa 2번? 2번은 10시예요. 여기는 점심이에요. 잘했어요, 여러분. 10시. 그래요. 네, dijawab. 1번. 허웅 씨는 보통 회사에 가기 전에 커피를 마십니다. 맞아요? 네, 맞아요. 띵동댕. 틀리네요. 그러니까 kan ini 회사에 가기 전에 teman-teman dengarnya kopi Basyoyo doang ya. 자, 2번. 2번. 흥 씨는 퇴근 후에 서점에 한국의 책을 샀습니다. 맞아요? 맞아요. 여러분 잘 안 들어서 그렇지? Nanti didengerin lagi ya. Nah, silakan dibaca. Siapa yang mau baca sekalimat-sekalimat ayo. Udah saya hapus. Masa sih telat kali di teman-teman? Oh, berarti jaringan saya yang lagi gak bagus. Nek, 네, 오늘은 음, 음, 잘했어요. 다음, udah langsung aja dikebut. Pokoknya kalau kayak gitu langsung aja hantem. Diterpa badai, pokoknya langsung baca aja. Hmm. Nih, saya lanjut. Oh, 잘했어. 자, lanjut. 네, 자, 다음. 네, 좋아요. 마지막. 자, 여러분 lihat lagi baca kayak screening aja. 여러분 모르는 단어 이야기해 주세요. 모르는 단어 이야기해 주세요. Bonsa itu kantor pusat. Kantor pusatnya. Mhm. Terus, apa 있어요? 없어요? Nggak ada ya. Sojam itu, oh sojam 몰라? 야, 너 죽을래? sojam itu kan, ya 죽을래? sojam itu apa itu kosakata cukup ya. Kacau ini si Tasya nih. Oke, lanjut apa? Udah nggak ada ya? 선생님 질문할게요. 자, 허영 씨는 보통 몇 시에 일어나요? Perhatikan pertanyaan Sam. 몇 시에 일어나요? 몇 시에 일어나요? 네. 몇 시까지 출근해요? 네. 일을 시작하기 전에 어디에서 무엇을 마십니까? 네.
오늘은 몇 시에 회의가 있어요? 네. 그래서 몇 시부터 회의를 준비해야 했어요? 네. 회의 시작하기 전에 무엇을 해야 했어요? 네, jadi nyiapin apa mesen ya, mesen ruang rapat juga sama mempersiapkan nyosu juga ya, 여러분. 어, 오늘 허영 씨는 점심은 누구랑 같이 할 거예요? 누구랑 같이 먹을 거예요? 먹을 거예요. bagus. Pertanyaan Sam itu memang dicerna berarti ya. Yang 더 보고 싶다 ya 죽을 거야. 그리고 어, 허영 씨는 왜 3시부터 보고서를 작성했어요? 네, 그래요. 잘했어요. 어, 어, 잠시만요. 질문을 먼저 해야 돼요. 허영 씨는, 허영 씨는, 야근한 적이 있어요? 허영 씨는 야근한 적이 있어요? 네. 땡, 땡. 아니야. 질문 다시 잘 들어봐. 허영 씨는 야근한 적이 있어요? 네, 있어요. 여기 있잖아요. 가끔 야근할 때도 있지만 gitu ya. 오늘은 5시에 퇴근했습니다. Hari ini saya pulang jam 5. Walaupun sebenarnya kadang ada ya, T itu artinya waktu ya. Waktu walaupun ada juga waktu lembur gitu ya, 여러분 ya. Walaupun kata real T ita itu sering banget dipakai loh. Ini artinya ada kala gitu ya. misalnya saya bilang gini, 그거는 맨날 웃나 봐요. 항상 밝아요. 그거 tuh senyum terus ya. Kayaknya cerah mulut tiap hari. Terus sebagai sahabat, Bianca bilang gini. 아이라 비랑 기니 아니에요, 선생님. 그것이는 슬플 때도 있어요. 아주 많이 울 때도 있었어요. 아주 많이 울 때도 만났어요. gitu loh. Bahkan ini ada Ita bisa mantap ya. Jadi enggak kok 선생님. Keke juga ada kala dia sedih. Banyak kala dia menangis gitu ya. Oke ya teman-teman ya. 자, 오늘은 집에 가기 전에 무엇을 했어요? 네, 무엇을 했어요? 집에 가기 전에 허영 씨는? 네, 허영 씨는 나중에 무엇을 하고 싶습니까? 왜, 왜 서울 본사에서 일하고 싶어서 왜? 그래요. 한국어를 잘해서 그래요, 여러분. benar ya, karena bahasa Koreanya bagus bisa jadi dioper ke pusat gitu. 그래요, 여러분. eh 여러분, ini kalau yang ini tugasnya adalah saya nanti akan kirim, ini terserah ya teman-teman, boleh dipilih ya. Mau ngasih tugas yang ini, saya lagi bingung nih. Saya juga masih gomin Heo. Kita PR-nya itu dikirimnya kemana, gitu ya. Yang kemarin kan ada percakapan doang ya kemarin ya. Eh, nah, kalau itu kan berarti dialog. Nah, ini kan monolog nih teman-teman. Yang ini kan sendiri ya. Saya lagi bingung kalau teman-teman mau ini aja dijadiin PR gitu ya. Teman-teman bikin schedule kayak gini, tapi ngomong sendiri nanti saya kasih link Flipgrid. Flipgrid itu adalah satu satu tempat buat teman-teman ngerekam video sendiri, nanti Sam bisa lihat. Jadi ini punya Sam. Ini akunnya Sam. Nanti teman-teman tinggal ngerekam, saya kasih linknya, dibuka linknya, teman-teman bisa langsung
ngerekam. 안녕하세요. 저는 바히라라고 합니다. 저는 보통 아침 뭐 6시에 일어나요. 8시까지 출근합니다. Jadi anggap teman-teman tuh udah bekerja di satu perusahaan gitu ya. Heeh. Jadi kalau yang nanti pakai laptop itu biasa apa namanya pasti disuruh download dulu aplikasinya namanya Flipgrid. Jadi kalau nanti eh 이것도 적응해야 되네. Flipgrid 좀 힘드네. Ya pokoknya nanti saya pikirin gimana ya. Saya pengennya ini dijadiin video, tapi teman-teman nggak usah ngerekam pakai video sendiri nggak usah. Saya kasih linknya itu nanti pasti udah langsung bisa ngerekam. Lagi saya, 그래요. 자, kita satu lagi ya teman-teman ya. Itu part satunya udah selesai. Part satu selesai, Uri Iyoso masuk ke part 2 ya. Oke, sebentar saya matikan ini. Udah tutup belum? 다시 시작할게요. Nggak usah dimatiin lagi rekamannya langsung aja ya. Sekarang ini yang kedua. Nah, 좋아요. 자, kelihatan. Sekarang Alma 읽어주세요, Alma. Alma 있어요? 네, Alma 읽어주세요, 다. 네, 다 읽어주세요. 읽어요. Hmm. Nah, kali ini bagian dari Hesa Senghwa. 여러분 회식 알죠? 회식. Makan barang di luar ya. Nanti ada Ilca Samca ya gitu ya, Rabun ya. Eh sekarang hari ini kita akan belajar nende, teman-teman. Tapi nende ini artinya bukan yang tetapi ya, melainkan yang artinya nih, sih, loh. Jadi karena ini kalau saya menjelaskan secara teorinya teman-teman pasti bingung. Jadi saya kasih aja artinya kurang lebih ini ya. Jadi 회식을 했는데 misalnya 어제 회식을 했는데 재밌었어요. kemarin kita makan di luar loh. Enak, seru loh gitu loh. Seru sih gitu ya. Oke. Jadi nendenya ini bukannya tetapi ya, teman-teman ya. Bisa diartikan karena juga boleh gitu ya. Tapi saya paling paling sering menjelaskan bahwa ini adalah nih gitu ya. Nanti teman-teman akan dapat kenapa sih saya mengartiin ini menjadi nih sih loh gitu ya. ih, ih, 왜 이렇게 안 넘어가? 자, 여러분 잘 들으세요. 잘 듣고 무슨 모임이니까 들은 내용과 ini 무시하세요. jangan lihat ininya ya, 여러분. 무슨 내용 gitu. 무슨 모임입니까? ini pertemuan apa ya? 들은 내용과 같은 것에 표시하십시오. 알겠죠, 여러분? yang benar di 표시 ya, 여러분. 잘 들으세요. 잘 들어요. 잘 알겠어? 네. Oke, 여러분. ngerti ya? 자, 매주 모입니다. 맞아요? nah, 그러면 몇 번? 언제 모여요? 언제 모여요? 오, 딩동댕. 한 달 두 번. 맞아요.
매주 아니에요. 요리를 배웁니다. 무엇을 해요? 도와줘요. 딩동댕. 좋아요, 여러분. 요리를 배우는 거 아니에요. jadi ini adalah 우리 회사 봉사활동이에요, 여러분 ya. jadi 우리 회사의 봉사활동 모임. Jadi adalah perkumpulan apa ya kegiatan volunteer ya teman-teman ya. Nah kegiatannya apa? 활동이 뭐예요? 몸이 아픈 사람들을 도와줘요. 언제 해요? 한 달에 2번. 오케이? 그래서 1번 틀려요, 2번 틀려요, 3번 맞죠? 네, 좋아요. 그래요. Nah, 여러분 di sini ada 동호회. 동호회 ini artinya kegiatan-kegiatan mian ini hui ini moim ya teman-teman. Jadi hui di sini tuh artinya moim. Ini artinya moim moim perkumpulan para eh, pecinta hobi yang sama. Tuh gimana tuh? Betul sekali. Klub ya. Betul ini klub atau dongari kita bisa bilang klub atau dongari ya. Jadi klub yang memiliki hobi yang sama. Apa sih ya Robun kalau di kita tuh? Iya, komunitas. Ya itulah kayak misalnya kayak sajin ya kan sajin 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 donghohe gitu kan ya terus apa lagi ya teman-teman misalnya koyangi apa gitu kan koyangi koyangi saya pernah nyuruh bikin itu kan ya bikin tulisan tentang moim kan ya bacaan ya misalnya koyangi saranghanan moim gitu kan ko kosamo gitu kan kosamo itu kan ini kan namanya donghohe gitu ya oke oh ini donghohe gitu kan apa tuh donghohe ya misalnya gini koyangi saranghanan moim kan disingkat menjadi apa koya gitu ya samo ya teman-teman ya betul nggak koyangi saranghanan moim samo betul ya disingkatnya ko ta mau 맞아요? Oh suara saya kayaknya telat ya teman-teman ya hmm memang gara-gara hujan kemarin agak telat gitu teman-teman punya Sam juga gak apa-apa yang penting nyambung aja. Jadi kan goyangi serangan moim kan disingkat Gosamo ya kan. Nah misalnya di Instagram kita ketemu oh Gosamo 뭐예요 gitu kan terus penasaran Gosamo는 뭐예요 이건 Gosamo는 동호회예요 동호회 itu jadi intinya istilah ya istilah untuk menyebut apa namanya perkumpulan atau komunitas pencinta hobi yang sama gitu ya. Pencinta hobi yang sama ya, tapi namanya belum belum tentu donghoe, namanya bisa dibuat sendiri kayak ini nih. Goyangi Saranghanan Moim ya kan ya? Atau kayak misalnya K-pop을 사랑하는 모임 berarti K-samo, K-samo gitu ya. Dan oke. Nah, selanjutnya ada Yayuhe. Yayuhe ini artinya perkumpulan jadi ngumpul-ngumpul buat piknik teman-teman. Ngumpul-ngumpul buat piknik. Biasanya piknik kantor ya teman-teman ya. Kita bisa kategorikan ini juga dengan family gathering. Ya walaupun tahu ya, dulu mungkin masih kecil sering ikut ayahnya ada family gathering kan? Jadi family gathering itu kan sama-sama kan sekeluarga sama perusahaan gitu kan ya. Yahyuhe, udinan potong Yahyuhenen Ilione Hambon gitu ya. Dulu di Samsung, pokoknya di Samsung tuh kalau acara-acara kayak gini enak banget teman-teman. Kita tuh seneng banget di Samsung tuh dapatnya yang kayak gini. Di Samsung itu sangat kekeluargaan. Saya seneng banget kerja di Samsung itu. Cuman karena jauh aja juga terus bukan passion jadinya kemando saya. Oke ya, ini kayak family gathering itu ya teman-teman ya. Nah, di sini Changnip Ginyom Ilhengsa itu artinya acara ulang tahun kantor. Acara ulang tahun kantor. Nah, kalau di Korea itu kalau memang perusahaannya besar, nanti akan ngumpul di satu hall ya kan. Ada yang namanya gedung serbaguna apa ya kita sebutnya lupa deh. Dayongsil apa gitu ya. Nah, nanti kayak di atau kadang-kadang bukan di kalau memang perusahaannya besar sekali bisa nyewa hotel teman-teman. Maksudnya bukan nyewa hotel. Jadi satu ballroom gitu, ballroom.
menyewa satu ruangan besar. Nah, itu buat merayakan ini karena mereka akan mengundang apa teman-teman tadi goreco-goreco. Mereka akan mengundang goreco-goreco termasuk kita di sana jadi panitia akhirnya. Terus kita makan malam di sana gitu ya. Changnip Ginyomil itu artinya acara perayaan. Jadi Ginyomil itu artinya anniversary ya, perayaan pendirian perusahaan. Keriku Hesik ya kan? Hesik artinya apa teman-teman? Makan di luar. Nah, jadi Yorobun, di sini kan ada gaib hada nih. Gaib hada itu artinya mendaftar ya. Camsok hada itu artinya menghadiri. Nah, Yorobun nanti eh, kalau ini kan berbicaranya di perusahaan Korea nih teman-teman di apa namanya di Cikchang Senghwal ya. Di Hwesa Senghwalnya Korea seperti ini ya. Kalau teman-teman nanti bekerjanya di Indonesia nggak tahu juga. Atau kalau teman-teman nanti bekerjanya di perusahaan Korea yang ada di Indonesia, bisa jadi yang paling teman-teman akan sering ikuti adalah yang basic ini. Yang ini mungkin tidak ada kalau di sini ya, kalau di perusahaan even itu di perusahaan Korea yang ada di Indonesia. Ya kan karena kebudayaannya beda kan, gitu kan. Eh, nah, jadi tapi kalau di Samsung ini udah semua nih teman-teman. Ada Dong Ho Hui juga ada. Jadi ada klub waktu itu saya ikutnya klub bulu tangkis gitu loh teman-teman. Nah kalau Yayuhi apalagi udah ada family gathering ya. Nah yang belum pernah saya merasain nih waktu di Samsung apa namanya ulang tahun apa namanya pendirian perusahaan nih teman-teman gitu loh. Apalagi di Samsung di Cikarang itu mereka juga plenary punya ballroom kayak gitu gede banget. Terus kalau kita lagi pertandingan 17 Agustus tuh kita pada di sini gitu kan. Terus punya lapangan bola juga lagi Samsung. Wah enak banget ya kerja di Samsung itu ya. Jadi donghoe-nya banyak gitu ya Robun. Ada yang pengajian, ada yang cuman nah itulah karena beda budaya ya teman-teman nih. Kalau di Korea kan tadi kayak yang kita dengar di percakapan gimana? Itu kan ada apa? Bongsa Hwaldong kan ya, Bongsa Hwaldong Moim kan. Nah kalau di Samsung sendiri itu selama saya bekerja di Samsung tuh nggak ada yang namanya klub pecinta klub klub deh tuh klub pecinta maksudnya klub yang menjalankan kegiatan volunteer cuman waktu itu Samsung sendiri perusahaan Samsung sendiri tuh eh, mengadakan sahwe apa namanya bong sahwaldong tapi atas nama perusahaan bukan atas nama ini teman-teman bukan atas nama klub gitu ya. Ini kan biasanya akan di ininya sama di koordinirnya itu biasanya sama HRD juga sama. Jadi semua klub-klub yang ada di HRD yang ada di perusahaan itu biasanya HRD akan tahu gitu loh. Nah, cuman waktu itu klub yang namanya apa namanya tadi Bongsa Hwaldong Muim itu nggak ada teman-teman. Nah, karena waktu itu tidak ada HRD dan presidirnya Samsung waktu itu memutuskan mengadakan pembersihan apa namanya pembersihan sampah di daerah hutan mangrove itu loh teman-teman yang di daerah di dekat Tanjung Priok itu kan di situ kan ada hutan mangrove tuh Tanjung Priok pokoknya dekat-dekat pelabuhan di situ ada hutan mangrove nah itu ngebersihin sampah yang ada di daerah situ gitu loh. Nah cuman Huawei sendiri di sini nggak ada jadi kalaupun teman-teman nanti bekerja di perusahaan Korea yang ada di Indonesia satu kebudayaan apa namanya satu budaya Hesa Senghwal gitu ya yang teman-teman akan rasakan yang benar-benar budaya asli dari Korea itu ya paling ya Hesik aja gitu. Kita kalau kerja di perusahaan Indonesia juga kan jarang ada Hesik ya teman-teman ya. Kayak di pemerintahan juga kan gak ada yang namanya Hesik-Hesik ya kan ya teman-teman ya. Gak ada ini. Hesik-Hesik budaya kayak gini cuma ada dari Korea gitu ya. Nah, jadi paling nanti teman-teman seringnya Hesik gitu. Kalau ini Halmuri Kisreo gitu ya. Belum ada karena saya belum pernah merasakan ya. Eh, maksudnya kalau Yayuhe itu mungkin ada kali ya. Cuma kalau perusahaannya kecil itu nggak tahu deh teman. Kadang-kadang kan kita masuk ke perusahaan Korea itu nanti belum tentu ke perusahaan besar kan. Kayak setingkat Hana juga, Hana Bank itu juga belum ada tuh teman-teman Yayuhe-nya kalau menurut saya ya. Oke, nah nanti kalau teman-teman misalnya masuk ke perusahaan Korea yang ada di Indonesia, nah di situ ternyata ada Donghoe, berarti teman-teman mau tertarik, berarti tinggal Donghoe Gaipeo. Donghoe Gaipeo. Atau ini kan cuma sebutan ya, ini kan istilah aja nih teman-teman kan. Kalau kalau nama nama Donghoe-nya kan bisa kayak Gosamo, ya kan ya. Kalau tadi Bongsa Hwaldong berarti ya Bongsa Hwaldong Moim gitu kan, sebutannya aja Bongsa Hwaldong Moim atau misalnya Samsung Bongsa Haldong Moim gitu kan ya. Nah, berarti teman-teman 관심이 있어요. 그러면 가입해요. 그러면 고3호에 관심, 고3호에 가입해요.
Jadi kalau mau bilang mendaftar silakan teman-teman pakai gaib ya. Nah, kalau misalnya camsokan itu menghadiri. Nah, kalau menghadiri berarti menghadiri acara dong teman-teman ya. Nah, kalau yang ini Yayu He, ini kan acara nih family gathering ya. Berarti Yayu He camsok he요. 장립 기념일 행사에 참석해요. 회식에 참석해요. 오케이 ya teman-teman ya. 저는 오늘 일이 있어요. 회식에 접속하지 못해요. gitu ya teman-teman ya. 오늘 중요한 일이 있어요. 장립 기념일 행사에 참석하지 못해요. gitu ya. 이번 주 토요일 우리는 미국에 가야 해요. 그래서 야유회에 접속하지 못해요. 오케이 ya teman-teman ya. Ngerti ya? Nah, 1번. Ini tolong dibaca dong. Siapa nih yang baca? Jinan Bon. 읽어주세요. 네. 그래요. 지난번 회사 야유회는 gitu ya. Jadi apa? Acara piknik ya, acara piknik atau family gathering perusahaan yang lalu gitu ya, dilaksanakan di Pulau Nami yang ininya bagus, yang pemandangannya bagus. Ya, Pulau Nami itu bisa dipakai buat acara. Kalau kita tuh kayak Jambore itu kan ada tuh teman-teman ya. Jambore itu kan sering dipakai buat acara-acara perusahaan kan. Nah, itu kita bisa bilang, 우리 회사 야유회는 어, 경치가 좋고 공간이 넓은 yang apa areanya luas ya. 공간이 넓은 잠보리에서 할 거예요. 잠보리에서 할 거예요. 자, 2번, 1번. 네. 네, 알겠어요. 신청하세요. 좋아요. 회사 축구 동호회. Ini klub-klub pecinta apa ya? Apa sepak bola ya? Cas. Ibon, Ibon. 네. Bu, bukan cangrip ya, cangnip ya. Yang ketemu R itu jadinya cangnip. Hmm. Deh, besok ada apa ya, Rabun? Ada acara perayaan ulang tahun perusahaan ya. Jadi silakan berkumpul sampai jam pagi, 10 pagi. Wow. Ini bisa jadi kayaknya kalau sampai 10 pagi kan jam kerja kan. Bisa jadi ini acaranya di dalam plenary hall-nya mereka ya, gitu ya. Biasanya di gedung ininya. Sambal. Nih. 네, 오케이. 좋아요. 그래요, 회식. 회식 좋아요, 여러분. 자, siapa yang mau enam, siapa yang mau ini? Siapa mau enam, siapa mau 네, 하세요. 네, 다시 한번 읽어줄래요? 다른 사람. 네, 네, 좋아요. 자, 저는 야유회 좀 참석해요. Mungkin anak baru kali ya. Mungkin dia sidip sawan ya, teman-teman. Ya. Aku ini kayak outbound gitu. Saya banget ya. Aku pertama kali ini hadir di apa nih teman-teman? Di acara piknik kantor gitu ya, acara piknik kantor gitu.
gitu. 지난번에 갔는데 정말 재밌었어요. gitu. Aku tuh udah ya, apa yang sebelumnya yang tempo lalu gitu ya. Yang tempo lalu hadir loh. Ih, menarik tahu gitu ya. Ayo kita nende-nende ya 여러분. Nah, nende 예쁘다, 예쁜데. Jadi kalau kata sifat teman-teman udah tahu ya ende sama kalau kata sifat apa? Kalau kata sifat itu pakainya ende sama niende ya teman-teman ya. Sama niende. Nah, kalau misalnya kata kerja semuanya pakai nanti aja, oke? Ini untuk yang present ya teman-teman ya, present ya, untuk yang sekarang. Nah, contoh jadi apa teman-teman? 좋은데, oke. 귀엽다 jadi 귀여운데. Misalnya gini, Fajar, Fajar sih, 내가 아주 친구가 있어요. 친구가 예쁜데 soge gitu. Aku punya temen loh, temenku cantik, gitu kan. Temenku cantik loh, mau aku kenalin nggak? 예쁜데, gitu kan. 내 친구가 예쁜데 소개시켜줄까? Gitu. Aku kenalin ya, gitu. Terus 좋다 berarti 좋은데 gitu kan. Ini bagus loh. Oh, i, i 옷이 좋은데 이 옷 안 싸? Gitu kan. Baju ini bagus loh. Nggak mau beli baju ini, gitu ya. Terus siapa lagi? Kyunde. Misalnya, 어, 파히라는 귀여운데, 파히라 씨랑, 안 사귈래? gitu ya. Fahira imut loh, gitu. Fahira imut tahu, gitu. Fahira imut loh. Fahira, Fahira 씨는 귀여운데, Fahira 씨랑 안 사귈래? Kamu katanya suka sama yang imut-imut, gitu ya. Kurang lebih gitu ya, teman-teman ya. Selanjutnya kata 가는데, 가는데, 살다 사는데. 어, 나는 지금 시장에 가는데 같이 갈래? Aku sekarang pergi ke pasar loh, mau ikut gitu. Oke ya. 나는 요즘 한국 음악을 듣는데 한국 음악 좀 좋더라 gitu. Aku belakangan dengerin lagu Korea loh. Ih, menarik ya lagu Korea itu ya. 재밌더라 gitu ya. 살다 apa 살다? 사는데. 나는 뭐 사실은 그렇게 여유 있게 뭐라고 해야 되지? 하는데 misalnya ada yang bisa bikin kalimat pakai salda? Ya, 여러분. Hmm, ini salda misalnya eh, apa ya salda? 나는 사실 그렇게 apa ya teman-temannya? 음, apa ya? 나는 사실 그렇게 어, 나는 사실 편하게 tapi kan belakangnya apa ya? 나는 사실은 편하다 itu 편하지 않게 사는데 saya sebenarnya sekarang hidupnya tidak nyaman 뭐 나는 그냥 이거 좀 이상해. 뭐라고 해야 되지? 사는데 요즘 요즘 misalnya 농호회 농호회 사람들이랑 apa namanya 매주 토요일 주말에 요즘 농호회 사람들이랑 주말에 어 apa ya 봉사활동
봉사 활동을 하면서 사는데 siapa tuh yang ngantuk? 요즘 동호회 사람들이랑 주말에 봉사활동을 하면서 사는데 재밌더라 gitu loh. Aku belakangan ya, menjalanin hidup dengan melakukan kegiatan volunteer loh sama sama klub gitu loh. Ternyata menarik loh, 재밌더라 gitu ya, 여러분. 우리 생활, 우리 삶 itu artinya kehidupan. 우리 삶이 지루하지 않게 supaya kita tidak hidup kita tidak membosankan, 지루하지 않게 이런 농호 활동들, 농호회에 가입하는 것도 나쁘지 않아요, 여러분. 알겠어요? Kalau saya mengajar sejong, ada satu pegawai itu, ada satu orang yang kerja, tapi dia bilang belakangan hidupnya jiruheo. Jadi saya sarankan seperti ini. 너무 슬프지 않나? 바쁘게 살아요. 원래 사람은 바쁘게 살아야 되는데. Nah, tuh kan keluar kan 예뻤는데, 좋았는데 ini yang lampaunya teman-teman ya. 갔는데, 들었는데, 살았는데, 뭐, misalnya, 내 전 여자친구가, dulu pacar saya bisa, 전 남자친구가 좋았는데, baik sih, gitu kan, 좋았는데, baik sih, gitu ya. 좋았는데 tapi gimana ya? Ya baik sih. 근데 뭐 bukan jodoh, 뭐 인연이 아니라서 헤어졌어 gitu loh. Jadi mau bilang apa? Baik sih gitu ya. Terus ya sayangnya kita bukannya tidak berjodoh akhirnya 헤어졌어요. Alkisah siapa yang baca Botong sama Isra? Hmm. 읽으세요. Artinya di sini biasanya pas lagi makan bersama itu kita tuh biasanya kita makan bersama di restoran dekat kantor gitu ya. Nah, gimana nih? Biasanya kita tuh makan di makan bersama tuh di dekat kantor loh gitu loh. Nah, di sana kita makan daging banyak gitu. Ini loh ya teman-teman loh sih nih gitu. Saram nih. Nah, adik saya, ya, orang ini nih adik saya gitu kan. Orang ini adik saya nih gitu ya. Ini adik saya nih gitu ya. Dia kerja di perusahaan Jepang gitu ya. Jadi ini bukan tetapi ya teman-temannya cuma mau bilang mau parkir doang gitu loh. Oh ini adik saya gitu kan. Oh ini adik saya nih gitu ya. Dia kerja di perusahaan Jepang gitu ya. Oke. Oke, siapa yang baca pertama ini dulu. Changnip Ginyom Il Hengsa. Acara ulang tahun perusahaan. 언제예요, 여러분? 4월 8일에 해요. 네, 그래요. 기념품을 준비해야 돼요. 그죠? 맞아요. Jadi kalau pas acara ulang tahun ini udah pasti ada souvenir ya. 기념품을 준비해야 돼요. Menyiapkan souvenir 그리고 홍보 내용 확인. Artinya mengecek apa namanya 홍보 내용도 확인해야 돼요. Jadi ini kalau buat acara kayak gini berarti kan kita harus buat pengumuman dong teman-teman ya. 홍보 itu artinya mengiklankan, memberitahukan, mempublikasikan. Jadi perusahaan kita tanggal 8 April akan berulang tahun, silakan hadiri gini-gini gitu ya. Jadi ini bagian HRD biasanya sama bagian Cong apa teman-teman? Congni ya, lupa saya juga tata usaha. Alkisah pokoknya diapalin ya, nanti keluar itu di ujian ya. Jadi bagian HRD sama bagian Songni kalau nggak salah ya teman-teman ya. Nah ini harus mengecek apa pengumumannya ya, pengumuman terkait acara ini. Siapa yang mau jadi Yo, siapa yang jadi Nam? Oke, hasil. Nih,
네. 네, 좋아요. 네, 다시 한번 읽어주세요. 다른 사람. 네, 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 하세요. 오케이, 그래요. 자, 장명 기념, 행사가 언제예요? 네, 4월 8일이에요. 그 전에 해야 할 일은 뭐예요? 네, 맞아요. Jadi, 그렇죠. Jadi menyiapkan acara, apa namanya, menyiapkan souvenir sama mengecek ya hal-hal terkait nanti buat pengumumannya ya, pemberitahuan kalau kita akan ulang tahun ini ada acara ini di ada acara ini di di Sangnip Ginyombil. 자, 여러분, 회사에는 무슨 모임이 있습니까? biasanya kalau di perusahaan itu ada apa aja? Ada poin apa aja ya, Rebun? Yorobu 잘 모르죠? Ya itu tadi ya, Donghohe itu apa lagi? Sama Yayuhe. 맞죠? Donghohe, apalagi mau cuku, Donghohe, Nonggu, Donghohe, terus apa lagi? Dongmur, oh 맞아요. Golf, golf Donghohe atau badminton Donghohe, kita juga bisa ada apa teman-teman? Kayak Jonggyo bisa juga ya. Jonggyo itu kan agama ya. Jonggyo, Donghoe, jadi apa namanya perkumpulan agama gitu. Bisa juga teman-teman. Intinya bukannya cuma hobi tapi juga ya satu satu ketertarikan yang sama. Guansimsa itu artinya ketertarikan. Jadi eh 취미나 관심사가 같은 사람들을 모이는 회예요. 모이는 모임. 오케이? 네, 야유회에서는 무엇을 합니까? biasanya di acara family gathering itu ngapain 여러분? iya, outbound, 그죠? 게임, 그죠? 게임해요. 노래를 같이 불러요, 그죠? 그죠? 아니면 또 게임해요. 배틀해요, 그죠요? 여러분이 가입하고 싶은 동호회는 무엇입니까? 봉사활동? 선생님 좋아요, 이거. 봉사활동 좋아요. 등산? naik gunung, hiking? 오케이. 축구? 네, emak. Ini ya Allah, ini justru yang keren ya. Kawan-kawan, ini 봉사하는 마음 없어? 안져요. 그래요. 알겠어요. 자, siapa yang mau baca? 자전거. Wah, ini ternyata ada 자전거 donghoe. Ini kan lagi ngetren ya, teman-teman. 요즘 유행이잖아요. 그쵸? 자전거를 타는 거 유행이잖아요. 유행. 자, 읽어주세요. satu kalimat. 네, 좋아요. 네, 자, 다음 문장. 오, 좋아요. 다음. 네, 좋아요. 알겠어요. 자, 여러분, dilihat lagi screening 모르는 단어 있어요? 물어보세요. Feby itu artinya keanggotaan, uang keanggotaan. Ada bayaran loh, ada bayaran. Tapi ya intinya buat sama-sama juga. Nanti tuh, jadi kalau udah Feby, nanti Hesiknya nggak bayar teman-teman. Betul sekali, 좋아요.
Uangkas lah kita bilangnya, uangkas ya, heavy, heavy. Di sini ada semua ya, klub motor juga. Suami saya ikut klub motor kampus Unas itu. Bayarnya hantare cilmanon, cilman rupiah, bukan won ya. Kalau kalau won mah udah 800. 자, 오케이. 또 모르는 단어 있어요? 없어요? 질문할게요. 여러분, 이거는 무슨 동호회예요? 네. 어떤 사람이 이 동호회에 가입할 수 있어요? 어떤 사람이 이 동호회에 가입할 수 있어요? 어떤 사람이 이, 네. 오, 딩동댕. 네, 자전거를 좋아하는 사람이 이 동호회에 가입할 수 있어요. 네, 또 질문할게요. 어, 이 자전거 동호회는 어, 언제 모여요? 언제 만나요? 한 달에 한 번 만나요? 네. 언제쯤 만나요? 언제? 한 달에 한 번 만나는데, 한 달에 한 번 모이는데, 보통 언제 만나요? 네, 여기는 네 ada 네 ya teman-teman ya. Dan di sini artinya, oh kita tuh bertemunya sebulan sekali loh, gitu loh. Sebulan sekali nih, gitu ya. Nah, biasanya kita ketemunya itu di hari Sabtu minggu terakhir, gitu ya. Minggu terakhir di satu bulan, 그래요. 어, 보통 자전거를 어디서 타요? 맞아요. 네, 공기 좋은 곳에 가서 자전거를 타요. berarti sebenarnya pergi dulu ke 좋은 곳에 야, 좋은 곳에 거기에서 자전거를 타요. 자전거를 타고 나서 무엇을 해요, 보통? 그래요. masih는 식당에서 회식을 해요. jadi ini apa nih namanya mereka tuh 회식nya pasti di dalam donghoe itu pasti ada ketuanya ya kan, ada 회장, donghoe. Donghoe 회장nya udah pasti ada. Teman-teman juga kan bucecum kan ada kan? Bucecum ya kan, bucecum 회장nya udah pasti ada. Dongarijang itu udah pasti ada. 회장nya ada, terus biasa sekretarisnya ada nanti yang jadi apa apa bendaharanya itu Hege. Hege-nya itu siapa? Nah, mereka ini yang ngumpulin duit nanti pas lagi basic, yang bayar. 어떻게 bayarnya? ini. 회비는 한 달에 5만 원이에요. 회비는 한 달에 얼마예요? 5만 원이에요. Kenapa 5만 원? Ya ini nanti buat Iju Toyoil 만나요. 만나요 식당에서 먹어요. 그러면 돈을 안 내요, 여러분. Nanti 여러분 kalau kuliah di Korea juga sama. Nanti akan ada pertemuan kampus namanya 학생회. 학생회 itu artinya perkumpulan mahasiswa ya. 학생회가 있는데 여러분 nanti pasti kita pas jadi sinipseng, pas jadi sinipseng itu kita akan disambut tapi kita harus bayar juga pertama kali kita bayar 50. Nah, nanti pas kita udah jadi sonbe, teman-teman, udah jadi sonbe, pertemuan berikutnya kita cuma bayar 10.000 gitu. Itu karena 50.000 ini buat makan besarnya aja. 자, 가입하고 싶어요. 어떻게 신청해야 돼요? 네, 잘했어요. Nah, teman-teman, tadi kan kita tuh udah belajar yang itu tuh teman-teman ya, yang sebentar. Yang tadi Hesa Ginyom Il tahu kan ya? Hesagi Nyomil. Nah, di sini kan ada Hongbon yang pagi nih. Jadi di sini tuh artinya mengecek apa-apa saja yang kita bisa publikasikan termasuk mengumumkan ada dongari apa saja atau ada donghoe apa aja di perusahaan. Biar yang lain tetap bisa ikutan gitu, tetap aktif. Ini kan sebenarnya dibuat kayak gini supaya sesama jikon itu saling mengenal dan saling jadi mempererat apa persahabatan sehingga nanti akan lebih apa menjauhkan mereka dari keinginan untuk berhenti dari kerja gitu ya. 자, 1번. 이 동호회에 가입하고 싶으면 어디에서 신청해야 합니까? 네, 맞아요. 회사 홈페이지에서 신청할 수 있어요.
읽은 내용과 같으면 X 다르면 aduh ini ternyata ada di itu teman-teman. Ini saya lupa masukin ininya, lupa masukin statementnya. 알았어요, 여러분. 자, 여러분이 좋아하는 동호회 회원 모집 광고를 쓰십시오. ini ini juga sebenarnya kan disuruh nulis ya teman-teman. Jadi nanti saya kasih flipgrid ya. Kasih flipgrid terserah teman-teman itu mau pakai yang tadi di part 1 tugasnya, kenalin aja kegiatan teman-teman apa. Atau yang part 2 ini teman-teman mengenalkan nama moimnya apa. Misalnya tadi kan ada Caconggo Donghome kan. Misalnya Keke maunya apa? Cuku. 여러분 우리 축구 동호회에 가입하세요 gitu kan ya. 저희는 매주 apa 한 달에 두 번 만납니다 gitu kan ya. 만날 때는 우리 이것을 해. Jadi Keke itu kayak berdiri di depan orang banyak memperkenalkan si Caconggo, tapi yang diperkenalkan ini aja kapan ketemuannya, melakukan apa saja, terus kasnya berapa, terus bagaimana memperkenalkannya gitu ya. Jadi terserah ya nanti saya kasih link gridnya. Teman-teman mau ngerjain part yang satu atau part yang dua dipilih ya. 네, 자 여기까지 질문 있어요? 우리 수업 여기까지 끝나겠습니다. 질문 있어요? 없습니다. 예, 여러분 계속 ketutup semua ya. Ini Sam udah bilang Sam itu ketutup karena memang harus ngerekam ya 여러분 ya. Nanti kalau Sam nggak kasih rekamannya, 어떡하겠어? Ini semua lagi ngedengerin atau enggak ya? Kalau sambil makan ngedengerin, boya, enggak apa-apa. 듣고 있지? 알았어요. emangnya 여러분 nggak tahu nih, nggak ada cowok aja. 선생님 juga tangan pendek ya, 다. 만디도 아직 안 했어. 알겠어요. 자, 그러면 수업은 여기까지 마칠게요, 여러분. 우리 이따 하치에 만나요. Asih, nanti pada lihat lomba lomba berbicara kan ya? Oh iya, lomba berbicara, coy lah kan. Memang speaking contest sih, bukan pidato kontes. Algessoy. Ada yang ikut kelas tata bahasa Sam nggak ya? Kayaknya saya mau hari ini mau di skip dulu, biar nanti paling saya bikinin video aja kali. Sam tuh harus ngerjain jurnal soalnya. 그래요. 네, 알겠어요. 자, 여러분 오늘 고마워요. 감사합니다. 사랑합니다.